boisson gazima, oh mini gadi daka, amini gadi, wajitu mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelina. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jiu la Samalanyoka, Jiu la Samalanyo, Amini Gadi. ko kuma ye toden ko ni dota ko do wɛrɛ bɛ bɔ ko kuma maɲi nga ko bɛ dépend kuma fɔbaga o ni kuma fɔcogo la ayiwa an bɛ kuma fɔ don dɔ la bi n'a ka émission biko do ye biko do ye émission ye min bɛna kuma an ka ko kɛtaw kan ayiwa an ka bi thème o bɛ furu kan awɔ furu nka furu suguya jumɛn furu min do a kan ka kɛ yan n'a furu kɛra est-ce que kɛlɛ t'a kɔfɛ yan balaw t'a kɔfɛ yan sitanɛ t'a furu kɔfɛ yan est-ce que furu in ka ɲi furudenw ma est-ce que den minnu bɛna sɔrɔ furu in kɔnɔ est-ce que o denw bɛna kɛ dususumadenw ye yan bi an da bɛna se o de ma o ye furu suguya jumɛn ye o ye tileganfɛ furu ye awɔ tileganfɛ furu an ka laɲiniw y'a yira k'a fɔ ko furu suguya ka ca ko tileganfɛ furu fana bɛ yen tileganfɛ furu yɛrɛ furu suguya jumɛn ye n'an ko an bɛ exemple di sisan cɛ muso kelen b'a bolo so kɔnɔ filanan b'a bolo ou bien a ye monogame signé a n'a furumuso cɛ ala y'a kɛ a nana ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka o ma di somɔgɔw ye soit a b'o dogo donc a n'o bɛ taa furunin dɔ ka kɛrɛda fɛ o muso in o ka su la a bɛ taa tilegan fɛ de au lieu que a ka taa su fɛ o furu de bɛ wele ko tileganfɛ furu an ka bi thème o bɛ furu tileganfɛ furu de kan awɔ o la an ye mɔgɔ wele an ni mɔgɔ minnu bɛna masala ɲɔgɔn fɛ n'o y'an ka invité ye an ka invité fɔlɔ o ye Ben Chérif Diabaté ale tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali in kɔnɔ yan nɔ Ben Chérif an b'a fɛ ɲɛna k'i bisimila kɛnɛ kan merci i Diabaté an ba kɔnɛ nse awa diyara n ye invité filanan o ye madame le maire ye ale ye commune de maire ye furu tɛ se ka taa maire kɔ donc an n'ale fana bɛna kuma falen falen kɛ an ka bi ko dɔ kuma kan bi madame le maire i bisimila merci walasa ka baro ja chroniqueuse b'an bolo groupe neba fila b'an bolo yan sira ale ni ɲɔgɔn olu bɛna kuma ayiwa sira ale bɛ micro trottoir kɛ ale bɛna kuma ɲɛ u kan min ye ɲɔgɔn ye sa ale bɛna kuma Facebook kan parce que an ka page bɛ yen nɔ renouveau page kan n'aw bɛ fɛ ka aw da don baro in na an bɛ baro kɛ à travers de ɲɔgɔn o la an ka bi question fɔlɔ-fɔlɔ a ka di an ye an k'a sɛmɛ ɲamakalaw la n b'o de fɔ tuma bɛɛ ko n'i bɛ fɛ ka kuma yɛrɛ ka kɛnɛ yɛrɛ ɲamakala sankɔrɔ ta na voilà o yɛrɛ don maramu ɲamakalaw b'a ko sankɔrɔ ta ka ɲama fɛ ka bɔ a la o la an ka bi question fɔlɔ-fɔlɔ bɛ se Ben Chérif Diabaté ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan Ben Chérif Diabaté i ka foli kɔfɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ni tileganfɛ furu in kan nin kuma ninnu bon yaro ni wakati min kow nana a bɛ obligé i bɛ da don a kuma la n tɛ nin kuma ninnu ye a b'an maloya a b'a maloya parce que kelen ka fɔ ko Ben Chérif dɔrɔn a y'a kunkolo kɛ cogoya dɔ la parce que cɛw de b'an se nin ko ninnu ma nin kuma ninnu b'an maloya parce que danbe kow bɛ a dan ma olu dan tigɛlen don bon jamana in ye danbe jamana de ye de plus en plus adamaden bɛ ka bɔ danbe siraw kan an bɛ ka bɔ mara hukumu fana kɔnɔ et puis bɛɛ bɛ ka taa denmisɛnnin sisan la génération maa kelen ko tɛ dɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la komi a bɛ hali baliku kelen kelenninw fana la adamadenw bɛ ka taa sisan nɔ u ni sago baara kan bon ni sago baarakɛla o bɛ danbe sira danbe dun bɛ adamaden latilen ka bila minɛn dɔ de kɔnɔ min b'a to a bɛ filɛdiya min b'a to la personne devient le miroir de la famille ou du village ou de la communauté c'est-à-dire anw ka misali de ye nin karisa ye n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ bɔ nin dugu in de la mɛ nakurakaden ni amudalayi ka denw ni bozoladenw ɲareladenw kunu
Bamako yan non n'an bɔra dugu kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn ko nin bɛ bɔ Ɲare la i b'a dɔn ko nin bɛ bɔ Mɛnakura non dugulenw tulo bɛ n na ne bɛ dugulen kumaw de fɔ donc jamana in ye jamana ɲɛma jɔlen de ye o tun ye Bamako dɔrɔn ye yan ni ni maaw ye ɲɔgɔn ye i tun b'a dɔn nin ye Segu ka ye nin ye Kayi ka ye nin ye Sikaso ka i b'o dɔn tout de suite parce que nin bɛɛ ni a ka ladamu kɛcogo don mais o ladamu ninnu bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ ko jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ hadamaden na cogo jumɛn ladamu ni danbe dilannen don ka bɛn o de kama pour que nafa de ka sɔrɔ i la donc furu in na sisan ni tileganfɛ furu in e yɛrɛ bɛ se ka mun explication jumɛn de di a kan tileganfɛ furuko in bon an bɛ dɔ fɔ a la parce que a bɛ ka kɛ o ne bɛ se ne yɛrɛ bɛ dɔ kalama la ne ba i bɛ mun kalama sisan dɛ n bɛ min f'i ye n'an bɛ jamana kɔnɔ furuko kuma min n'a bɛ tɛmɛ ɲamakalaw la n m'a fɔ ko o bɛɛ jɛlen don dɛ nka namara b'a caman na awɔ parce que dɔw bɛ dilan k'a sɔrɔ ɲamakala tɛ bon n'i ye saboteli bɔ a la ka ni sago baara bɔ a la e ye kuma dɔ fɔ sisan ɲamakala ko donni a la o kɔrɔ de ka ko bila ordre la règle la fili ka dɔgɔya o de kama an bɛ appel kɛ ɲamakalaw ma Fina b'o la Garange b'o la Mabo b'o la Gawulo b'o la Jeli b'o la donc Numu b'o la olu bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc olu b'a kɛ walasa ka furu ɲɔgɔnma fila k'olu fana lafasa o ka fili ka dɔgɔya a kun ye o de ye o maintenant dɔw caman wɛrɛ de bɛ kɛ k'a sɔrɔ ɲamakala tɛ an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ka konu dilan k'an ka woro labɔ ka taa ka denmisɛnninw ka konu mais est-ce que ɲamakalaw bɔra a tileganfɛ furuko kalama olu bɛ sɔn k'a furusira tɔgɔma wa a ka ca Ala fɛ ne ɲɔgɔn anw tɛ sɔn k'a tɔgɔma parce que aw ye kɔrɔbalenw ye mais anw bi tiledenw est-ce que sisan ɲamakala denmisɛnninw bɛ sɔn ka tileganfɛ furusira tɔgɔma ne bɛ ɲamakala denmisɛnnin dɔw dɔn o jogo ka ɲi ni anw kɔrɔbalen dɔw ta ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ko da n'a ka kumu bɛ wuli la valeur n'attend point le nombre des années donc i bɛ denmisɛnnin dɔ ye ale vraiment i b'a ye a basigilen don mais i bɛ maakɔrɔ dɔ ye a ka baw bɛɛ ma ladon madame le maire sisan e ka foli kɔfɛ est-ce que ni tileganfɛ furu in sariya bɛ kuma a kan sariya tɛ kuma a kan c'est pas valable parce que muso min yɛrɛ furu bɛ taa siri tilegan fɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko c'est pas valable parce que i ma taa mairie la i ma signature kɛ i ma foyi kɛ bon ni furu sirila hali u ye silamɛ furusiri mun ni papier bɛ di mɔgɔw ma a la a ma reconnu an m'an yɛrɛ fili da a ma reconnu parce que papier bɛ di ma ni Ala k'an kisi ni cɛ tanyana e sen tɛ tiɲɛ na tileganfɛ furu in na e sen t'a la mais est-ce que o tɛ parce que ni cɛ ye monogame maintenant si le monsieur a un régime polygame est-ce que aw tɛ se ka furu in siri o la an bɛ se parce que on suppose que a bɛɛ tɛ monogame ye o polygame b'a la o parce que cɛ dɔw bɛ yen muso kelen ni fila b'u bolo e yɛrɛ b'a dɔn k'i cɛ que ce soit monogame ou polygame ni cɛ b'i fɛ a b'i danbe dɔn a bɛ fɛ a b'i fɛ de a seri ma i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a ma mérite la ko cɛ tɛ fɛ k'i reconnu mais madame le maire dɔw ka mérite baliya tɛ ban ye se dɔ kɛ wagati cogoya suguya jumɛn i b'a fɔ gɛlɛya a mɔgɔ dɔ bɛ se ka diya i ye bi ka sɛbɛ kɛ n'a ye i b'a ka silamɛ furusiri kɛ fɔlɔ n'Ala ye nɔgɔya kɛ kɔfɛ an bɛ mairie ni gintan tɔw k'a la o bɛɛ ye muso de nɔ ye mais est-ce que o bɛ se ka bila tileganfɛ furu in canal kɔnɔna la wa ou bien o fana y'a dama ka de bon n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ o tɛ tileganfɛ furusiri ye i b'a dɔn tilegan furu in n'i y'a jateminɛ a belebele bɛɛ ye monogamitigiw de ye o ye tiɲɛ a 90% bɛɛ a bɛɛ monogami ye o ye tiɲɛ u bɛ monogami signé mairie la o reconnunen don so kɔnɔ mais u bɛ t'u dogo u bɛ taa silamɛ furu siri ni dɔ ye tilegan fɛ u bɛ t'o fɛ yen u bɛ denw sɔrɔ a fɛ mais ni cɛ tanyana e bolo bɔra la ok mais o sugu la ni cɛ tanyana muso ta kana kɛ cɛ ka fɛnw na mais den ninnu kɔni les enfants sont toujours innocents n'i ye den o den reconnu a kɛra kɛnɛmaden o a kɛra tileganden o ni e y'a reconnu k'e jamu b'a la a b'i ka tiɲɛ na ok donc o la silamɛ tileganfɛ furu ko ni non denmisɛnninw tɛ ka foyi t'o la denmisɛnninw ka ko t'o la ayiwa k'a yira la k'a fɔ k'aw bɛ renouveau télé la halisa a ka émission
bi ko dɔ kan ayiwa an ka page Facebook bɛ yen ne mɔgɔ min bɛ fɛ k'a suit i bɛ taa an ka page Facebook kan renouveau ta la i n'an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o hukumu kɔnɔna na sisan Ben Cherif est-ce que mun de bɛ cɛw bila mun jagɛlɛya de bɛ cɛw bila ka nin furu in kɛ ne cɛw bɛ nin furu in kɛ mun déception de bɛ musow sɔrɔ fo ka taa sɔn nin furu sugu ma parce que furu mun don on suppose que furunin dɔ don kɛrɛfɛ don ni e muso ni i sɔnna ka don a la ala k'an kisi n'a furu tiɲɛna i b'i yɛrɛ ye parce que a furu sugu la an b'a ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ somɔgɔ bɛɛ t'a kalama a bɛ se ka cɛ cousine dɔ de bɛ o y'a ka complicini ye o de bɛ a kalama o ni a terikɛ damadamani olu de bɛ jɛ ka taa nin furu sugu kɛ mais ni déception ɲuman de bɛ muso bila ka don nin furu sugu la parce que n'a tiɲɛna don o don n'a ko k'a bɛ taa ani jama minnu nana sigi a n'olu de bɛ taga o e n'i denw bɛna kɛ cogo di jarabi fana b'a la madame le maire est-ce que o tɛ fasan jarabi o t'o ye dɛ jarabi bɛ na ni ko caman mɔgɔ bila ko caman na koyi i n'a fɔ e bɛ cɛ fɛ e dun b'a dɔn monogami de b'a bolo a ye ko bɛɛ kɛ k'a muso kan ka a yɛlɛma ka régime changer muso ma sɔn a dun tɛ fɛ ka muso nin bila parce que a denw b'a dɔn o ye kelen ye ani muso ani muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ fɛ ka furu sa bon ni e yɛrɛ sɔnna a ma parce que e b'a fɛ jarabi m'a bila ko caman na a bɛ sugu min c'est le risque à prendre parce que ni denmisɛnninw nana kɔrɔbaya sisan ne ba bɛ ka min fɔ madame le maire bɛ ka min fɔ comme cette jeune génération, comme on dit que le cœur a des raisons que la raison aussi ignore. Donc a ye min fɔ bamanankan a bɛ fɔ ko jarabi ka kɔrɔ n'a tigi ye bon donc a kuma in explication ye o de ye c'est ni jarabi m'a ye maakɔrɔbaw fɔlɔ u tun bɛ dugawu kɛ ko n den ala ka n'i jarabi musokɔrɔbaw tun b'a fɔ u denmusow ye u b'a fɔ u denkɛw ye parce que jarabi ye fɛn dɔ ye n'a y'i sɔrɔ a bɛ dibi don ɲɛ na a bɛ dibi don hakili la ka dibi don ɲɛ na donc o bɛ na ni ninnu ye mais aw ka furuko in fana a y'a fɔ a ɲɛ kan tileganfɛ furu ko tɛ o tileganfɛ furu non a y'a ɲɛfɔ ko ɲuman c'est à dire ne y'a faamu c'est à dire cɛ ye muso min furu ni a tɛ taa su si o fɛ yen mais a bɛ t'o fɛ yen dɔrɔn tilegan dɔrɔn de fɛ n'a bɛ taa o ka so a n'o ka ko bɛɛ ye tileganfɛlaw kow de ye den bi sɔrɔ o la n'o ka kow ye tileganfɛlaw de ye c'est comme clandestine ou bien clandestin ou bien ko ma dogolen dɔ ou bien en tout cas ma dafa tout ça parce que an ka furuko ye seereya ko de ye a fɔlɔ-fɔlɔ anw fɛ yan nɔ furu bɛ kɛ kun jumɛn kama jigi ani lanaya furu kun y'o de jigi ani lanaya furu bɛ du fila de ni ɲɔgɔn cɛ furu tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o non furu bɛ kɛ sur la base de certaines valeurs valeurs dɔw de bɛ yen an ka jamana furu kun y'o de nka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko dɔw bɛ yen an bɛ se k'u ta an t'olu ta fɔ an b'an ta de kan an kɔni ka jamana in ka Mali kɔnɔ kɔrɔ ni tile bi i b'a ye furu sigira valeur dɔw de kan mais o valeur olu yɛrɛ fana kunba kelen pe min b'a la jigi ani lanaya i b'a dɔn ko a furu ninnu fɛnɛ kɔnɔ Jabate jigiya bɛ k'a furu kɔnɔ dɛ bari sabula mɔgɔninfin ne fɛ ni aw dara ɲɔgɔn na fo kana se furu yɔrɔ ma ne fɛ n ko jigiya bɛ o yɔrɔ la dɛ ayi non ne jigi bɛ ka anw dalen bɛ ɲɔgɔn na n'an bɛna furu kɛ o kuma dɛ du fila bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama du fila mana bɔ ɲɔgɔn kalama sigiɲɔgɔn bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama ni sigiɲɔgɔn bɔra ɲɔgɔn kalama an bɛ sɔrɔ maintenant balima siraw bɛɛ de kan ka bɔ a kalama normalement e tɛ yan e bɛ faransi de an bɛ téléphone ci allo i cousin in kɛ i ba kɔrɔmuso denkɛ ye a ye muso sɔrɔ furu bɛna tout le monde maintenant ni bɛɛ bɔra kalama an bɛ dundu ni bala ta alors an b'an ka jelimusow wele u bɛna sumu sigi dundu bɛ fɔ donc i b'a ye bɛɛ de b'o kalama o de ye furu kɛcogo ye maintenant ni furu kɛra ten anw ye monogami k'o la monogami b'o la bon san 3 san 4 o kɔfɛ bon e bɔra Bamakɔ yan nɔ an ye e facté yɔrɔ wɛrɛ région dɔ la i taara e ye npogotigini wɛrɛ e nana jarabi o la e bon o ni i n'o ɲɔgɔn faamu madame le maire ka kuma ni jarabi nana bon n'a ko k'a bɛ furu kɛ ni muso fɔlɔ ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ régime falen n'ale ma sɔn o ma e dun fana ni nin t'a fɛ ka diɲɛ ɲɔgɔn kɔ a tɛ fɔ de ma ko tileganfɛ furu o y'a tileganfɛ furu parce que jigiya t'a la jigiya t'a la est-ce que ni bɔ kɛra a kalama kɔfɛ kɔlɔlɔ b'a la
parce que furu dɔw bɛ yen nɔ papier b'u la yɛrɛ tileganfɛ furu ninnu a mairie t'a la si mairie bɛ k'a dɔw la mais i b'a sɔrɔ o la famille de tɛ sɔn mairie t'a la ne ba i bɛ kuma f'a ɲɛ a bɛ f'i ɲɛna depuis furu yɔrɔ code de mariage ko cɛ Mali code de mariage ta ye muso 4 ni monogamy fana signé tant qu'il ma taa notaire fɛ yen i ni muso ka bɛn a la ka changer i man kan ka muso yɛrɛ ta n'i ye muso yɛrɛ ta i bɛ se ka kasoladon sɔrɔ tile 15 kaso fo kalo 3 kaso amani bɛ se ka bi ka 4,000 fo 24,000 o y'a monogamie ye o y'a monogamie de don mais min mana polygamie signé o cadre kɔnɔna la n'i ye polygamie signé i droitlen don ka muso 4 furu ayi polygamie in fɛnɛ kɔfɛ tileganfɛ furu bɛ dɔw bolo a bɛ dɔw bolo muso 2 bɛ dɔw bolo mais o kɔfɛ tileganfɛ furu i b'a sɔrɔ u ba tɛ sɔn filanan ka fara muso a ye kuma yɛlɛma k'a kɛ ne ta ye o ye muso nɔ voilà denmisɛnninw aw kana kuma n'a y'a ɲagami dɔrɔn hali minnu bɛ ka émission suivre u tɛ nafa sɔrɔ a ye n ka kuma lamɛn cɛ min ko k'a b'e fɛ fo ka taa denw bɔ a la fo ka taa silamɛ furu sira la pour ka t'i reconnu devant la loi n yɛrɛ tun bɛ fɛ o yɔrɔ de fɔ madame le maire n bɛ fara e ka o yɔrɔ la an kana a jalaki bɛ ta ka di cɛw ma parce que muso e de sɔnna ka don a la e b'a dɔn n'a kɛra magosa ye a magosa fɔlɔ-fɔlɔ ye i n'i denw de ta ye ni e kɔni sɔnna ka don a la ka ban tu assumes pour ka t'i reconnu bon o hokumu kɔnɔna na sa an kelen tɛ baro in na an bɛna se sira ma sira fana donna dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ka hakilina ta ni tileganfɛ furu in na parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakilina fila sira awɔ k'a yira ko Mali kɔnɔna la hakilina bɛ mɔgɔw fɛnɛ la mun ta anw ta in dɔrɔn ye yan nɔ donc an donna dugu kɔnɔna la ka mɔgɔw fɛnɛ ɲininka an k'o jaw lajɛ ok an bɛ sira ka mɔgɔw lamɛn ni ma ɲɛ furu kɔni fɔ i y'a kɛ jɛlenya la i y'a kɛ jɛlenya o de kɔnɔ n'i y'a kɛ munumunu ye n'i ka kɛlɛ kɔrɔla don min na a ma nɔgɔn dɛ a kuma bɛ caya a bɛ se ka na furusa ye caman bɛ se ka sɔrɔ i y'a kɛ jɛlen a dɔw la n'i t'i jɔyɔrɔ la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ juguman ye ka sigi ma jɔyɔrɔ ye mun ye ni fɔlɔ daminɛ don n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la yanni ka se o yɔrɔ ma muso fɔlɔ siranna yen o kɔnɔna na i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la mais n'a sɔrɔ e tɛ i jɔyɔrɔ la n'i y'a dogo ka kɛ ten jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ a la. bonya t'a kɔnɔ ya t'a la a t'i laban bonya a bɛ se ka kɛ a t'a la a bolo n'o tɛ anw kɔni bolo kɔlɔlɔ b'a la den t'a masa bonya a ye cɛ min kɔnɔ cɛ min kun o tɛ dɔn k'a fɔ ne muso bɔ mɔgɔ bolo bonya fati ya. Bon ne hakili la tileganfɛ furuko in ko ɲɛnaman tɛ quoi mɔgɔ ɲɛnaman ka koba tɛ o ko ninnu ye parce que adamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ tɛ se ka taa waliden dɔ ta ka bɔ n'o ka so ka n'o bila i fɛ yen ko mun ka di ye ka tila ka taa ko wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ ne ka faamuya la ko ɲɛnaman tɛ parce que adamaden n'i bɛ mun na cɛ ye cɛ de i bɛ jɔ i ka responsabilité kɔrɔ k'a fɔ i bɛ nin na wa i bɛ nin de laban bon i y'a fɔ i m'a fɔ mɔgɔ bɛ na bɔ a kalama bon sɔnna ka s'o ma i bɛ jɔ k'a fɔ de i bɛ se wa i b'a kɛ i bɛ soit n'i t'a la i t'a la de o dɔrɔn de don ko ni ne ka faamuya ko la. Ne yɛrɛ kɔni fɛ ba tɛ parce que la fɛn min tɛ bɛn ne t'a fɛ a ka kɛ ne muso ɲɔgɔn fɛ kelen na tuguni mun na ne t'a fɛ fɛn fɛn tɛ bɛn i ma ni bɔ kɛra a kalama e yɛrɛ b'a dɔn k'i ka lebu b'a la kana sɔn k'a kɛ nafa kisɛ kelen a t'a la ne kɔni ne t'a fɛ ka da o kan muso o muso b'a kɛ kana kɛ kana cɛ nkun na minɛ a kan n'a t'i furu k'a yira i tɔw la kana jɛn n'a ye ne t'a fɛ i n'a fɔ sisan e sɔnna a k'e furu tilegan fɛ ni e mago jɔra la tilegan min fɛ n'a ma temps sɔrɔ ka taa a kɛra mun ye sisan a kɛra ka ɲɛkumu de kan bɛɛ bɛ bɔ a kalama jɔn lebura e de lebura i ye muso bɛɛ de lebu muso bɛɛ de kelen bɛɛ kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni fɛlɛ kɛ tilegan furu ko ne kɔni fɛ baasi fosi t'a la furu bɛɛ ye furu ye o ni furu min kɛra sariya kɔnɔ kɔni banna kɔni ne kɔni fɛ baasi fosi t'a la ne fɛ tilegan furu kɔlɔlɔ fosi t'a kɔfɛ ne fɛ kɔni baasi fosi t'a kɔfɛ furu ye furu de ayiwa an bɛ segin ka na an ka plateau kan
Oh, chɛsitigi ko baasi t'a la bɛɛ ni hakilina don. A bɛ komi cɛ na bɛ chɛsi pression k'a fɔ a bɛ komi cɛ dɔw fɛnɛ hakilina ye ko baasi foyi t'a la komi Jabate yɛrɛ b'an bolo yan nɔ parce que tileganfɛ furu in filɛ nin ye muso min bɛ furu kɛnɛ ma donc n'a nana a ta k'a lajɛ est-ce que ni mɔgɔw nana baasi don tileganfɛ furu in na kojugu a tɛna jouer olu fɛnɛ kan parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ dɔ ka di ye mais a ka famille de tɛ e fɛ. O ye madame le maire ka jarabi ko kuma in de ye. Bon ni cɛ ka famille tɛ mɔgɔ fɛ donc i b'i ba i ka furu la ko. Non ne bɛ fɛ ka précision di parce que n b'a fɛ ka parce que émission ninnu kun ye de ka mɔgɔw lakunu ni a kun y'o ye. Awɔ a kun y'o de ye. Tileganfɛ furu ne muso kelen bɛ n bolo monogami de bɛ ne n'a cɛ bon sisan nɔ ne nana muso wɛrɛ ye ni o nana bɛn an ye ɲɔgɔn faamu n dun b'a fɛ k'u furu mais Mali sariya loi la fɔlɔ loi ye kelen don k'a interdit tɛ se ka muso wɛrɛ furu tugun parce que fɔlɔ min b'i kun monogami de b'i n'o cɛ non monogami de b'i n'a cɛ fo i ka taa i n'a ka diɲɛ i n'o ka bɛn a kan a bɛ taa monogami wuli n'o kɛra i bɛ se ka dɔ wɛrɛ furu maintenant n'o ma kɛ ni e ni muso wɛrɛ bɛnna n'i ye o furu ka t'o fréquenter tilegan fɛ o de ye tileganfɛ furu ye mais en même temps i ye loi fana violer. Maintenant Jabate ni loi ko bɔra la parce que fɔlɔ la avant que tubabu tile kun ka na aw yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko ten loi ko ni papier ko ninnu kun tɛ furu kun bɛ kɛ misiri de la ni tileganfɛ furu in dun fana a caman bɛ siri misiri de la donc mun de la a ma daga sisan. An bɛ yɔrɔnin mun na sisan an bɛ fɛ ko le monde évolue diɲɛ bɛ yɛlɛma ka taa fɛ bon adamadenw hakili fana bɛ dayɛlɛ de ka taa fɛ et puis an kun ma ca ka nin fana bɔ donc alhamdulilayi an bɛ barika da masa rahamani ni a nana ni caya ye ka na ni hakili dayɛlɛni ye bon an bɛ taabolow fana olu fana bɛ sɛnsɛn de ka fɛsɛ-fɛsɛ ka jateminɛ kɛ furuko fana ordre dɔ nana don a de kɔnɔ monogami n'o b'i la bon o taabolo filɛ polygami n'o b'i la o taabolo mais bɛnkanw de don ka hadamadenya ka société organiser ka ɲɛ o bon maintenant dɔ de bɛ ka bɔ nin bɛnkan kɔfɛ n'i bɔra a kɔfɛ ka taa ni waleya ye waleya min ni o ni bɛnkanw tɛ bɛn i ye sariya sɔsɔ i ye sɔsɔli kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ monogami in siɲɛ don bɛɛ nka i yɛrɛ de y'a i sigi devant la loi ko n tɛ muso yɛrɛ ta. Et puis devant la loi, madame, excuse-moi, devant la loi, devant les hommes, devant ta famille, devant tes parents, devant tous les donc marifa jɔlen t'i tɔn na. Ayi ko sokɔnɔ pression de b'a kan o de bɛ cɛ caman bila ka monogami pression ayi non o tɛ a bɛ se ka kɛ madame le maire ye jarabi min fɔ parce que i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye don dɔ la aw ka di ɲɔgɔn ye tellement tigilamɔgɔ yɛrɛ ka di e se k'a bila i kunna ko sini ma sini ma n bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ alors que mɔgɔ ni kuma dɔ la i se tɛ i ni kuma dɔ a bɛ keleku voilà ni bɛ keleku o don y'a sɔrɔ e ye monogami si ye ka ban donc a problème caman bɛ n'o de fɛ mais madame le maire est ce que ne ni furu ninnu kɛra sisan ni muso min bɛ nin tileganfɛ furu in na ni furu kɔni kɛra an b'an sigi ni denko de ye ni denw sɔrɔla nin kɔnɔna na est ce que sini ma den ninnu tɛna kɛ rebelle ka bila u yɛrɛ la est ce que den ninnu tɛna kɛ rebelle ka bila jamana na ou bien ka bila u parents na parce qu'ils vont se sentir rejetés ne ɲɛ b'a la ne ni n ba de bɛ yen an tɛ fa ye su fɛ kuma tɛ ka éducation da an ma an dun b'a dɔn famille wɛrɛ de bɛ a bolo kɔfɛ a bɛ i occuper olu la est ce que o den ninnu tɛna kɛ bandiw ye don dɔ la min bɛna bila société la. Nin furu in yɛrɛ kɛ a ma ɲi fan si la n b'o fɔ mun na ni fan tanyana den ninnu bɛ kɛ komi u ma rekoni u bɛna famille na cogo di u ɲɛgin b'u yɛrɛ la or cɛ den don a y'a rekoni a ka di naissance a tɔgɔ de denw jamu de b'a la tiɲɛ tilatɔ tɔ ninnu fana dusu bɛ tiɲɛ parce que anw tun t'a dɔn k'an fa den ye nin or u bɛ tiɲɛ na muso de tɛ cɛ ka pension ta mais denw bɛ tiɲɛ na bon u tun ye silamɛ furusiri nin yɛrɛ fɔ ka papier k'a la mais a ma reconi mairie la n'u ma registre k'a la mairie k'a sɛbɛn registre kɔnɔ ka taa registre copie bila tribunal la registre tɔ bila tribunal la fu de b'i bolo silamɛ furusiri bɛɛ ye a loi votera mais a registre tɛ mairie la
a dafalen tɛ parce que a tɛ mairie la. Pour le moment. Pour le moment. Yaro sariya ko fana ye fɛn dɔ de ma yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ. Jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ yan bi. An bɛ ka kow bɛ ka sigi kala kelen de kan. A b'i n'a fɔ loi taara a b'i n'a fɔ bamanankan ɲuman na ɲinɛ ɲimina ka dɛsɛ a ku la. On a pris la loi, mais loi exécution fana ka se fo a dan na kɛcogo de b'o la o kɛcogo bɛɛ a ma circuit bɛɛ de kɛ fɔlɔ. Donc a dalen do sira la fo a ka se a dan na ka n'o kɛra sisan nɔ a puis o ka fɔ bɛɛ ye fana ka se a dan na et puis ka communiquer ka fɔ radio ni télévision ni bɛɛ fan bɛɛ n'o kɛra maintenant an b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛ furusiri en ce moment garantie dɔ de b'a la mais ni a fɔra ko garantie b'a la a kuma fɔli kɔni an y'olu mɛn mais a papier ko sariya m'o ka circuit kɛ fo ka se a dan na o ma kɛ fɔlɔ dɛ. Et puis papier bɛ bolo dɔw bolo muso caman trompelen don papier b'u bolo croyant que u reconnaît don mais reconnaît tɛ dɛ. Devant la loi parce que tileganfɛ furu in n'i y'a caman ta k'a lajɛ musow b'u jigi da silamɛ furusiri papier in de kan. Hali ni o y'a sɔrɔ silamɛ furusiri ko ma na bi ma nin ko in bila sen na koyi. A mɛnna dɛ tileganfɛ furu in ne yɛrɛ bɛ dɔw caman de kalama la. Anw ɲamakala anw bɛ caman kalama mais ɲamakalaya fana ye anw fana ye sutura de ɲamakala yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ cabinet bɛ cogo min ɲɛgɛn bɛ cogo min ɲamakala ye sutura de an bɛ caman kalama mais an man kan k'olu a bɛɛ tɛ fɔ i ma hali ɲamakala kuma la an ka maakɔrɔbaw fɔlɔ hali n'u bɛ dɔnkili da hali n'u bɛ kuma ɲɛfɔ kɛ u b'a fɔ an bɛ ɲamakala kuma don an bɛ dɔɔnin fɔ ka dɔɔnin to an kɔnɔ mais n'o tɛ ni bi Bamakɔ yan a camanba de bɛ yan dɔw bɛ yan bi yɛrɛ denmisɛnnin tɛ dɛ a taara retraite la mais a y'a denmuso fɔlɔ o terimuso a y'o de furu k'o fara a muso fɔlɔ kan muso fɔlɔ in dun fɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ aw ka monogami o de b'a u ni ɲɔgɔn cɛ mais Jabate b'o kalama maintenant o ko et puis den b'a ni filanan ni ɲɔgɔn cɛ denmuso ni terimuso in a tɔgɔ bɔra n kɔ. A ka quartier fana bɔra kɔnɔ. Quartier fana bɔra kɔnɔ. Jabate. Des fois dɔw bɛ na mariage la yɔrɔ ni i nana ni polygamie b'i bolo i bɛ na ni muso fɔlɔ ka papier de mariage qu'on vérifie n'a sɔrɔ monogamie tɛ mais dɔw b'a fɔ an ye ko mariage t'an n'a muso fɔlɔ cɛ mais an bɛ dɔw nɛgɛ u bɛ na n'u muso fɔlɔ ka mariage k'a la parce que an b'a yir'u la k'a fɔ i bɛ fili la ni e taɲana don o don i bɛ waliden sɛgɛn i bɛ ka du yɛrɛ ci mais dɔw bɛ na n'a ye an bɛ mairie d'accord ka madame le maire ɲininka o yɔrɔ la est-ce que tileganfɛ furu in i n'a fɔ Jabate bɔra k'a fɔ cogo min a bɛ komi a ma daminɛ bi dɛ aw kana kaw ye mais aw b'a kaw mɛn donc est-ce que aw ye a envisager ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a dɔn ni mariage bɛ na kɛ aw ka jateminɛli dɔw kɛ furuden fila ka ko la. Oui, an b'o kɛ o ni mariage bɛna kɛ sisan an bɛ ɲininkali kɛ est-ce que i muso fɔlɔ mairie bi a ka papier de mariage kana na ye an b'o kɛ et puis il y a eu un moment anw yɛrɛ ne yɛrɛ de tun b'o ɲɛmɔgɔya la an y'a essayer ka don misiriw kɔnɔ k'a fɔ misiriw la k'a fɔ radio privéw la ko mariage tɛ minnu n'u musow cɛ u kana n'u ye ka na mariage kɛ 8 mars la an b'a kɛ cadeau an delila k'o kɛ tiɲɛ na an delila k'o kɛ o ka ɲi kosɛbɛ an ye o yɛrɛ sen fɛ i tɛ se ka da la commune 2 mairie 3 min y'a kɛ mairie kelen o kelen a ma mariage min kɛra a don a ka ca mariage 50 ye caman cɛ la Bamakɔ caman cɛ parce que a bɛ kɛ ka fɔ a kan ninnu bɛ an ka wulakɔnɔna de la dɔw ta tɛ parce que monogamie bɛ muso bolo n tɛ mairie kɛ mais mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ yen u muso bɛ so kɔnɔ mais mairie t'u ni fɔlɔw cɛ muso fɔlɔw cɛ olu bɛ u t'a jate kojugu ye bon olu bolo kojugu tɛ mais ni ala nana i tanya muso fɔlɔ de bɛ sɛgɛn a bɛ ka nin min fɔ n bɛ fɛ dɔrɔn ka a ka kuma ye Bamakɔ yan bi couple dama min bɛ yan ni papier mariage t'u la
hali bɛ a ka ca koyi ka ca kelen filanan den caman ba de bɛ bamakɔ yan bi wolosɛbɛn t'u la bon wolosɛbɛn ko in b'i bila sira fana na hali wolosɛbɛn ko in ne yɛrɛ delila k'o fana émission kɛ ka radio privé wele k'a yira mɔgɔw kana wolosɛbɛnw dilan u denw na bon hali sariya la ni den tɛmɛna san 3 kan original man ka k'i la mais an y'a essayer k'o yɔrɔ corriger parce que denw tɛ se ka pini mansaw ka négligence kan donc tant que registre ma clôturé an bɛ naissance an b'a don a kɔnɔ. D'accord, ok. Sisan Jabate, est-ce que aw ka ɲamakala kɔnɔna na i ye ɲamakala kɔrɔbalen ka taa kunun na ka taa se bi ma est-ce que a problème dɔ delila ka se aw ma ni tileganfɛ furu ye aw da delila ka don a problème dɔ la? awɔ ne kɔni ne da donna caman na. tiɲɛni ta fan fɛ. awɔ yarɔ n ye min fɔ n ka kuma daminɛ ne ko nin kuma ninnu bɛ maa maloya. mais f'a ka fɔ de. madame le maire ye min fɔ awɔ madame le maire ye min fɔ d'abord n'i y'a jateminɛ ni tileganfɛ furuko in a bɛ dankari danbe la a bɛ loi violer mali sariya loi min taara a b'o loi violer bon nin si man ɲi adamaden ma. walahi. bon ensuite denmisɛnnin. fɛn Jabate e ka nin yɔrɔ kuma ne ma foyi faamuya. ne ba. parce que furu tileganfɛ furu in fɛnɛ ye furu de ye o. ayi ne ma fɔ ko furu tɛ. n tɛ k'a apprécier k'a fɔ ko furu don furu tɛ mais furu min don ɲugun de bɛ k'a la. furu min don parce que a dogolen don quoi. furu a ɲugun de bɛ furu in na parce que den min bɛ tɛmɛ e ni ne cɛ furu in kɔnɔ den yarɔ an ye kojugu sigi an ye. walahi. e ni ne fila salen kɔ den in da tɛ foyi la ne ka du kɔnɔ. bon muso fɔlɔ min bɛ n kun o ye den minnu sɔrɔ n ye o bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ olu muso fɔlɔ ye duw sɔrɔ ka n ka mobiliw sɔrɔ ka fɛnw forow sɔrɔ mais e ni ne e tɛ fɛn sɔrɔ et puis denw tɛ fɛn sɔrɔ. awɔ mais san'i ka sa i tɛ ni cɛ sara i tɛ fɛn sɔrɔ mais sanni cɛ ka sa i bɛ caman sɔrɔ dɛ. mais testament ko in ma testament in kana caya yan. ayiwa bon donc sisan kuma ye nin de denmisɛnninw ka ko i b'a sɔrɔ dɔ sako ye dɔ maloko ye. walayi. bon yarɔ ne bɛ ka min fɔ n'ale tɛ k'a faamu a bɛ a ɲɔgɔn caman de bɛ jamana kɔnɔ mun t'a faamu dɔw bɛ tileganfɛ furu in fɛ koyi émission kun ye o min ye min ka di min ye o ka t'o fɛ. ayi Jabate an y'a kɛ ten a tɛ ɲɛnabɔ koyi. n'a b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ komi anw jatera kɛnɛmamuso ninnu fɛ sisan nɔ ne tɛ fɛ anw fana ka mariage ka kɛ mariage nɔgɔlen de ye. donc e yɛrɛ bolo sa tileganfɛ furu ye mariage nɔgɔlen de ye. ayi parce que Jabate ninnu de bɔra k'o fɔ sisan aw ka kuma la ne y'o de faamuya o. awɔ ko ayi a bɛ kɛ a ma fɔ a nɔgɔlen don mais ɲugun kɔni b'a la. a ɲuguma yɔrɔ ye jumɛn den minnu bɛna sɔrɔ a kɔnɔ olu ma min u ma bɔn mais ils vont être culpabilisés den ninnu ye mun kɛ mɛlɛkɛninw u ma foyi kɛ ka u jɛ u ka droit dɔw la u ka hakɛ dɔw de bɛ yen u tɛn'o sɔrɔ yarɔ o y'a ɲuguma yɔrɔ ye bon mais muso yɛrɛ fɛnɛ ko ne ye furu tilegan de ne bɛ se e fɛ yen e tɛ se ka na ne ka du dɔ in kɔnɔ i ni sinamuso dɔ in aw tɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn kalama et puis an ka du kɔnɔ ko caman de bɛ yen i tɛna i tɛ yɛrɛ i tɛ foyi. a dɔw la i b'a sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔw t'a a ɲuguma yɔrɔ fila ye ne ba o fana ɲuguma yɔrɔ filanan dɔ ye donc nin ko ninnu yɛrɛ de ko jɛlen tɛ ko ɲuman tɛ. donc n'a bɛ se ka dabila ou bien ni ba bɛ se ka dabila cogo min na. an ka hakili de jagabɔ a kan aw filɛ ka émission k'a kan cogo min ko ko n'a ma ɲɛ k'a kɛra a tɛ bonya fɔli ma maintenant an b'a fɔ o de ma il faut organiser un débat des journées de réflexion ka débat k'a kan ka hakili falen-falenw k'a kan denmisɛnninw bɛ kuma maakɔrɔbaw bɛ kuma ni cɛw ka kuma musow ka kuma bon il y a des enfants victimes u bɛ kuma donc an b'a lajɛ bi minnu bɛ la loi kunna olu fana ka kuma donc n'an ye hakilinaw falen-falen an bɛ bɛn da dɔ bi sɔrɔ min ka ɲi jamana ma min ka ɲi musow ma n'a sinon denmisɛnnin fitinin minnu issus de ce mariage là de tileganfɛ la olu den ninnu olu yɛrɛ hami de bɛ ne la o hinɛ bɛ na bon donc muso minnu bɛ kɛ victime de ça jarabi y'u sɔrɔ furu ka gɛlɛn bi muso dɔw dɔrɔn u mana le premier venu n'u ye sɔrɔ dɔrɔn u b'u yɛrɛ sɔn bon maintenant ale parce que donc nin ko ninnu ko jɛlenbaw tɛ. Madame le maire, est-ce qu'à piège la matière?
parce que muso bɛ furu piège fana tɛ dɛ an ka ko kelen fana piège tɛ bɔ ɲɔgɔn na a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko silamɛ furusiri ye furu nɔgɔlen ayi dɛ non silamɛ furusiri ma fɔ furu nɔgɔlen mais c'est pas reconnu devant la loi n'a nana sariya ta sira fɛ i ka furu tɛ furu reconnu ne pour le moment mais mais ni tilegan furu aw bɛ furu ye fila ye c'est-à-dire silamɛ furusiri furu bɛ yen il y a silamɛ furusiri dɔw bɛ c'est reconnu hein duba a bɛ duba kɔnɔ a reconnu non mais papier de mariage t'a la mais dugu ni dugu dɔw fana bɛ yen n bɛ fɛ k'a sunkurun tigɛ mais n bɛ seli mɔgɔw kana fɔ n sunkurun. i n'a fɔ mutahana a ɲɔgɔnnaw. a tɛ taa n'a ye famille na a dogolen don a bolo so kɔnɔ mɔgɔ caman waritigi caman bɛ yen nɔ n'u sara de kow bɛ bɔ kɛnɛ kan denmisɛnninw bɛ na ko n fa don musow bɛ na ko n cɛ tun don an yɛrɛ fɛ mairie la dɔw bɛ na ko est-ce que i tɛ se ka papier de mariage dogo ka kɛnɛ na wa cɛ salen n ko cɛ salen su de la ka madame Jabate ɲininka normalement furu o furu a bɛɛ kan ka siri mairie de la wa Madame Keita. Normalement, furu min mana siri mairie kɔnɔ aw b'o de dɔn furu jɛlen ye wa walima nin tileganfɛ furu in ka di ne cɛ ye a ye e madame ta a ye wari caman d'i ma k'i ka na ni muso in ka di n ye wo kɔnɔ i ka taa ka furu siri n ye wo kɔnɔ. Madame Keita hakilina ye jumɛn o tɛ kɛ o devant la loi simulation de bɛ kɛ sinon furu o furu ma siri mairie kɔnɔ furu tɛ a dun bɛ kɛ bi ne ba ne an ka kuma lamɛn i bɛ taa simulation kɛ a yira mɔgɔw la k'a bɛ ka furu siri mais o y'a sɔrɔ a sirilen don mairie kɔnɔ. D'accord kuma ɲɛna sisan a bɛ komi an ka émission bɛ fɛ ka se a ban n'i taar'i dogo ka taa furu siri ni maire ye n'i y'a ta kɛra don min na furu tɛ dɛ. mais furu mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ jango se bɛ mun ye u bɛ hôtel dɔw ta ka yɔrɔw décorer o bɛɛ de simulation ye o de bɛ ka fɔ o bɛɛ de simulation ye o y'a sɔrɔ papier ni fɛnw bɛɛ dilannen don an bɛ taa devant les gens ka simulation kɛ dɔrɔn ka yira vraiment kumaw ɲɛna an ka émission bɛ fɛ ka se a laban yɔrɔ la baro bɛ ka ɲaga an kun fɛ mais heure ko don sisan Belle Cherifou Diabaté kuma laban na e bɛ se ka mun de fɔ sisan ladilikan jumɛn de bɛ se ka bɔ e yɔrɔ ka se nin furu kɛbagaw ma. ne kɔni ladilikan na ne bɛ se ka min fɔ o ye an bɛɛ bɛ an ka dugu ni an ka jamana basigilen de fɛ société ka kɛ société ɲuman ye et que nous vivons en harmonie cɛw ni musow ani denmisɛnninw harmonie ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi n'i donna du kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲaɲa bɛɛ ka droit bɛɛ ka hakɛ muso ka hakɛ musow bɛ gabuguda la olu bɛ mankan na du kɔnɔ cɛ yɛrɛ fana o ka di denmisɛnninw bɛ boli la yan fɛ bon nin de ka di bɛɛ ka hakɛ ka di ma o de ka ɲi an ka ne kɔni ka laɲini ye o de maintenant nin ko min bɛ sen na aw ka tilegan fɛ furuko kuma in fo a ka ɲɛfɔ fɔlɔ a ka ɲɛ a y'a ɲɛfɔ fɔlɔ ka ɲɛ n'o kɛra bɛɛ b'a faamu parce que ne wele i y'a fɔ n ye tuma min na ne ma fɔ n ko fana ye mun kuma ye parce que n ma faamu an b'a fɔ cogo min na kuma dɔw bɛ denmisɛnninw bolo aw bolo tubabu ye koca an ka terme aw ka terme ninnu bon olu ni an ka kanw anw tɛ olu faamu bon donc a y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ mais n'o kɛra an b'a ni loi walanwalan k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'a ni danbe walanwalan k'a bɔ ɲɔgɔn na et puis i b'a fiɲɛma yɔrɔ ye solution bɛ nɔgɔya ne b'o ladilikan de ɲini aw yɛrɛ fɛ teletigiw ni arajotigiw a y'a ɲɛfɔ k'a ɲɛ bon n'o kɛra jamana kɔnɔ anw b'a faamu n'an y'a faamu la loi mɔgɔw ani ɲamakalaw ani jamanadenw ni an y'a faamu n'an ko k'an b'an sigi don o don ko ka kuma in kɛ a solution tɛ gɛlɛya yɛrɛ mais n'i y'a solution n'i y'a munumunutɔ ye a ma faamu de classe kɔnɔ maître min bɛ problème expliquer ko ɲuman écoledenw b'a solution sɔrɔ tout de suite mais ni maître yɛrɛ m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ dun a tɛ faamu an y'a faamuya Jabate y'a faamuya ne ni n cɛ ta ye tileganfɛ furu an bɛ fɛ ka taa n kalifa don i la bon ni o bɛ yen bon n'a b'a fɛ ka fo n'a sɔrɔ tileganfɛ furuko in nin b'a dɔn
tilegan fɛ furuko in jaralakaw de nana ye olu de nana n'a ye non tɛ furuko kuma yɛrɛ n'a tun bɛ keyitalakaw bolo ani tarawelelakaw a tɛ ɲagami madame le maire kuma kuncɛ kuma la ani folikan min b'i bolo k'a lase a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in sumaya amina yarabi ala ka jamana in sumaya ami ne b'a ɲini cɛw fɛ k'a ɲini musow fɛ ni furuta meri t'aw na aw cɛw cɛ a ye taa meri kɛ a ye taa meri kɛ meri de bɛ laban minnu fana ni monogamie b'u bolo yan'aw cɛw ka taa tile dugu kɔnɔ muso yɛrɛ bolo a ye taa régime changer an danbe tɛ monogamie sa an t'o si dɔn o de yɛrɛ t'a fɛ o ye tubabu ko de aw ka d'an ye a kuma man dɔgɔ mɛ a ka d'an ye sa a ka d'an ye u k'a changer k'u cɛw libéré dɔɔni u cɛw ka na muso yɛrɛw fari mun bɛ kɛnɛma k'a ladon so kɔnɔ a denninw yɛrɛ kama a banna madame le maire an ka ca yɛrɛ ni bɛɛ ko n ka to ni ta kelen an minnu bɛ kɛnɛma anw bɛ kɛ cogo di an denw bɛ yan a ma nɔgɔ aw ma nɔgɔ dɛ j'espère que musow y'i ka kuma in mɛn musow bɛna sabali u ka sabali monogamie bɛ minnu cɛw bolo u ka juru y'u ba dɔɔni j'espère que aw bɛ ka madame le maire ka conseil mɛn ka ɲɛ k'an ka sabali an cɛw ka dɔ fara an ka kuma kelen-kelenninw na an bɛ bɛn a la o Jabate an bɛ bɛn a la an bɛ bɛn a la muso minnu fana bɛ so kɔnɔ n'o mɔgɔkɔrɔbaw don ni mairie t'u la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la dɛ a ye taa mairie kɔw la yani saya ka na ka se sécurité kuma ɲɛna n b'an ka maire fo n bɛ n ka maire fo n bɛ n ka conseiller bɛɛ fo n bɛ aw yɛrɛ fo vraiment émission diyara n ye an ka jeliba fana b'a fo vraiment il est très gentil n b'a fo a diyara n ye k'a Jabate sira an jatigikɛ tɛ yan anw tile kan fɛ furu kɛ ale de b'an kalifa Jabate ne sira siri ma ni cɛ o cɛ k'i k'a furusiri ko tile kan fɛ kana sɔn a bɛ taa furusira yɛrɛ la Tarama ko in ka di sira ye madame le maire a tɛ ja i la yan dɔ bɛ nin bolo a tɛ ja la yan koyi est-ce que dɔ t'a bolo ka wa ni najaba yi sufɛ a bɛ taa i da u ka so mais tile fɛ a bɛ taa ka furu a bɛ taa ka furu a bɛ sɔn mun bɛ so kɔnɔ est-ce que a b'a dɔn ko mun bɛ so kɔnɔ o de pɛridilen don a kɔni dɛ a tɛ ka dumuni kɛ a bɛ a ka hakɛ to mun bɛ kɛ sufɛ o bɛ kɛ tile fɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ baara tɛ jigin kuma si ni ko in na muso de perdante a banna dɛ cogo o cogo cɛ na ko ka d'an ye an ka baro in tɔ ɲaga ka heure ma sɔn waati ko don émission diyara an bɛ foli kɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ sera an ka nin public ɲumanba ninnu an bɛ foli k'aw ye k'aw ka tɛgɛrɛ ba fɔ aw yɛrɛ ye ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ maliyɛn ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen basigi ni hakilisigi ala k'a di mali ni maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn sini ni waati kelen na ni télévision kelen kan ayiwa aw merci aw bisous aw bye bye à demain n'ala sɔnna Jiu Casambalanho, Jambo Poisson Gazima, o Casambalanho, Hidaka, Jambo Poisson Gazima, o Mini Gadi Daka, a Mini Gadi, o Ajitumaba, Hidaka, Jambo Poisson Gazima, o Mini Gadi Daka, a Mini Gadi, o Ajitumaba, Jambe, Jidaka Sumalempa, o Mini Gadi, Jambe, Jidaka Sumalempa, Uminikadi. Jidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Jidaka, Dambe Wasonga Zima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Wajitumama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Direction commerciale Baflene, Hippodrome na, c'est ma distribution. Rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jus la Samalanya.